ଇମା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବିରୁଆ ଖାନନଗର ସ୍ଥିତ ଇମା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ +2 ବିଜ୍ଞାନ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 16, 17, 18 ତାରିଖ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଘଟ ସ୍ଥାପନ ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୁରୁପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ଯଜ୍ଞାହୁତି ପ୍ରଭୃତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ତାରିଖ ରବିବାର ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ଇମା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାବା ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେବା ସହିତ 5 ଜଣ ଟପର ହୋଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର 1 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି। ପୂଜା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। सूरज कुमार सारावगी एटा आमर साई बाबा मंदिर आम कॉलेज परिवेश भितर अच्छी एटा आम प्रतिवर्ष उत्सव पालन करूँ। एटा आमर 8th ओकेजन अच्छी 8 वर्ष हो गलानी। एटा प्रतिवर्ष आमर यही समय एटा उत्सवटा मना जाए। एटा 2 दिन है चली। आज हूँ तार उजाजी दिवसटा। आज आम महोत्सवटा सर पूजा थिला, यज्ञ थिला, 2 दिन भजन कीर्तन थिला। आज सब खावा पीवाई आज प्रसाद सेवन अच्छी सबू आम जी पिला स्टूडेंट ये अच्छा गार्जियन को समस्ते आसती प्लस जी चिन्ह परिचय लोक गाँव लोक जी आम डाकिचु समस्त को खायापी डाक प्रसाद सेवन डाकिचु। अच्छा प्रथम सार मु मोर इंट्रोडक्शन आपको जनइबी। मो ना हूँ बालकृष्ण पाणी। मु अनुष्ठान जड़े स्थायी सदस्य ट्रस्टी। ये अनुष्ठान आमर दीर्घ 2017 अनुष्ठान आरंभ होती। आम जो नेलु आउ जनक पाखर ये 2017 आरंभ होती। आमर जो देश था साई बाबा को ये मंदिर गोटे ये साई बाबा को ये करने यही वार्षिक उत्सवटा पवित्र माटी आज पवित्र दिन में आज 8म वार्षिक उत्सव आम ये पालन करुँ साई बाबा। तेणु साई बाबा कृपा आशीर्वाद ये उत्सवर मुख्य लक्ष्य। तांकर कृपा लाभ करुँ प्रत्येक वर्ष तांकर आशीर्वाद रोचु। आर यही दिन में ए माटी बहुत उत्सव मुखर हो उठे। साई बाबा आशीर्वाद अनुष्ठान आम खूब भल भाव +2 साइंस आवासिक विद्यालय HSC +2 साइंस हाईस्कल भी ये सहित रही। दुईटा आमर जिते शिक्षक शिक्षयित्री छात्र अभिभावक मैंने अच्छा अनुष्ठान अन्य सदस्य मैंने अच्छा समस्तंकर कोऑपरेशन एवं बहुत जो काम ये रोचे ये सहयोग से अनुसार आम पूरा आगे चलचु आगे आगे ना। यहाँ 2 दिन कार्यक्रम रुहे प्रत्येक वर्ष ये 17 तारीख 18 तारीख ये 2 दिन वार्षिक उत्सव। गोटे दिन अधिवास रुहे आ गोटे दिन पूजा और पूर्णाहुति।